হ্যালো গাইস, কিছু কিছু জিনিস দেখাচ্ছে, দেখেন আপনারা। দেখলে বুঝতে পারবেন এই জিনিসটা কি। এই মুসলমানের দল, জঙ্গিবাদীদের দল, তোদের বাপের জমিদারি নাকি যে যেখানে সেখানে আজান পড়বি, যেরকম সেরকম ভাবে আজান পড়বি? আরে বিয়াদব মিয়া কথাকার, কি বলতেছিস? জঙ্গিবাদী মেয়ে মুসলমান না হিন্দু? मुसलमानों की माँ का भोसड़ा कुरान की माँ का तो डाल देना भाई डाल देना। ए भुचड़ी का पोला, क्या बोला है तेरे? मुसलमान का दुर्नाम कर रहा है। मेरी जान जले দেখো মন্দিরের ভিতরে কি হচ্ছে, আর এগুলো হয় মন্দিরের ভিতরে, তোমরা জানতে পাও। এখন দেখো। तुझे और तेरे अल्लाह को ना भगा भगा के मारा और तेरे मोगी सुन। ए साला मादर चोद, क्या बोल रहा है तू लोग? मुसलमान का गाली दे रहा है। अल्लाह अकबर कहा जा रहा है 10,000 हिंदुओं ने अपना धर्म छोड़ दिया। दूसरा, मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर। হ্যালো গাইস, ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো।